وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث، قومی اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ ایم کیو ایم کے خدا حافظ کہنے کے بعد ایوان میں عمران خان کی عددی برتری ختم، اکثریت کھو بیٹھے۔ متحدہ اپوزیشن کے حامیوں کی تعداد 177 ہو گئی، حکومت کے پاس 164 ووٹ باقی۔ متحدہ اپوزیشن کا بڑا سرپرائز، حکومتی اتحاد پارا پارا۔ ایم کیو ایم تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ گئی۔ رابطہ کمیٹی اور پیپلز پارٹی کی سی ای سی کی توثیق کے بعد رہنماؤں کی پریس کانفرنس، معاہدے پر دستخط۔ عمران خان ایوان میں عددی اکثریت کھو چکے۔ شہباز شریف، فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کا وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے، معاہدے اور ارادے کیے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے۔ میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں، ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھائیں۔ سیاسی کے بجائے ملک کی مفادات عزیز، ہم نے اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاہدے اور مطالبے عوام کے لیے ہیں۔ آج تاریخی موقع، قومی قیادت امتحان سے گزر رہی ہے، اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے۔ خالد مقبول صدیقی۔ آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان تمام مذاکرات میں اور ان تمام مشاورت کے اس عمل میں انہوں نے ایک کھلے دل کے ساتھ، جس طرح خالد صدیقی صاحب ان کے ساتھیوں نے، اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر ان لیٹن اسپرٹ عمل ہوگا۔ متحدہ نے ماضی بھلا کر نیا سفر شروع کیا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایم کیو ایم سے ابتدائی 20 منٹ میں معاملہ طے ہو گئے تھے۔ شہباز شریف کی متحدہ کو معاہدے پر مکمل عمل کی یقین دہانی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا عدم اعتماد سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے کام کرنا ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ اگر ہم نے کراچی کا ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی محنت کرنا، شہباز شریف صاحب جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ ایم کیو ایم کا اعلان تاریخی، پیپلز پارٹی اور متحدہ کی ورکنگ ریلیشن شپ کا عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں، ملک کی ترقی کے لیے مل کر چلیں گے۔ شہباز شریف جلد ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس۔ عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا۔ آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے۔ تم ہو کیا چیز؟ عالمی سازش تب ہوئی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا۔ 4 سال پہلے شروع ہونے والے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ آج جھوٹ کی سیاست ختم ہو رہی ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی تنقید۔ آپ کی نااہلی اور مکمل تباہی کا دور ختم، آپ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر شکست کھا چکے ہیں، اکثریت کھونے کے بعد عہدہ چھوڑ دیں، مریم نواز کا ٹویٹ۔ واضح کر دوں، نہ وزیر اعظم کو آرمی چیف کی اور ملاقات ہوئی، نہ تو کسی نے ان سے ریزائن مانگا، نہ ہی وزیر اعظم ریزائن کریں گے۔ آخری بال تک گیم جائے گی۔
इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं, है नहीं पीछे। जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की दोबारा मुलाकात हुई। किसी ने इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगा, ना ही वो मुस्ताफ़ी होंगे। हम 92 के वर्ल्ड कप की तरह पीछे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कप्तान हर कीमत अदा करेगा, लेकिन मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। शहबाज गिल। सॉफ्ट सिग्नल तो बहुत देर से इमरान खान को दिए जा रहे थे कि आप हमें पसंद नहीं हैं। जब वो फिर भी उन्होंने सर नहीं झुकाया तो आखिर पर फिर ये एक सख्त किस्म का ख़त लिखने की कोशिश की गई। जो कीमत भी हुई इमरान खान देगा, लेकिन वतन की, आपकी कौम की खुददारी के ऊपर सर नहीं झुकाएगा। खत को, उसके मंदरजात को कैबिनेट के सामने रखा गया और काबीना ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया, वज़ीर आज़म की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। खान साहब इस्तीफा तो नहीं देने जा रहे? सवाल ही पैदा नहीं होता, आखिरी बॉल पे भी लड़ेगा। वज़ीर आज़म के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। असल सियासत तो अब शुरू हुई है। इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कप्तान ने कौमी सालमियत पर सौदेबाजी नहीं की, कौम साजिशें करने वालों को जान चुकी है। फरूख हबीब। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में बड़ी बैठक। PTI के 22 मुनहरिफ अरकान समेत 196 MNA शरीक। आमिर लियाकत, फरूख अल्ताफ, रमेश कुमार, नूर आलम खान, नवाब शेख वसीर और राजा रियाज भी शामिल। शुरका से दस्तखत ले लिए गए। हुकूमत गिराने के लिए आलमी साजिश। वज़ीर आज़म ने धमकियां में इस खत पर कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को एतमाद में ले लिया। शाह महमूद कुरैशी इन कैमरा इजलास में मामले पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना के इजलास में तजवीज़, इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की भी शिरकत। मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई, हुकूमत गिराने के लिए भारी रकम भी दी गई। धमकियां में इस खत में कहा गया, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इमरान खान का काबीना के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल। धमकियां में इस खत के मामले पर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला मुरासला अरकान के सामने रखा जाएगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुफिया मालूमात पब्लिक करने से रोक दिया। नून लीगी MPA मौलाना गयासुद्दीन, फैसल न्याजी और दीगर की चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल। चौधरी सहमत की जानिब से मंजूरी के बाद असम्बली इजलास की तलबी और नए कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को पंजाब में भी मुश्किलात। अलीम खान और तरीन ग्रुप्स का परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार। तहरीक इंसाफ के हर मुखलिस कारकुन नामजदगी पर एतराज़ है, कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। मियां खालिद महमूद का बयान। तरीन ग्रुप के अरकान कानून लीग का साथ देने का मशवरा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल होगा। सरकारी मुलाजमतों में तयशुदा शहरी और देही कोटा दिया जाएगा। ग्रेड 1 से 15 तक असामियों पर भर्तियाँ मकामी हुकूमत के हवाले की जाएंगी। जाली डोमिसाइल के मामले पर मुश्तरका जदोजहद की जाएगी। कराची मास्टर प्लान के लिए नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाएगा। MKM और पीपल्स पार्टी के 18 निकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ राइट्स की तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। अपने
एजेंडे पे काम कर रहे हो ना? पाकिस्तान के एजेंडे पे आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप 3 महीने पहले आप पाकिस्तान के 3 महीने एजेंडे पे पहले सीएम हाउस आप अपने एजेंडे पे हो यार। सिर्फ एक बात बताए, 3 साल पीटीआई के साथ क्या मजे किया क्यों आपने? किया आपने? वजारतों के मजे क्यों किया आपने? 3 साल तक वजारतों के मजे नहीं। कितने मिले ये बताएं, कितने मिले ये बताएं। आपको मिले पैसे यार, पैसे लेकर आ गए और सबसे यहाँ पर अपोजिशन से हाथ मिलाने पर MQM तनकीद की जद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी बदतमीजी पर उतराए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कंवर नवीद जमील को कारकुनों ने घेर लिया। लोटे लोटे के नारे, अपोजिशन से पैसे लेने का इल्ज़ाम। किसी से कोई पैसे नहीं लिए, मुतहिदा रहनुमा का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का आगाज़। 18 अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सूबे भर में 1500 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हसास करार। कोरोना की 5वीं लहर से मज़ीद 6 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान 244 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.82% रिकॉर्ड। ट्यूनिस के सदर ने दूसरी बार पार्लियामेंट तहलील कर दी। कैस सईद ने कौमी सलामती काउंसिल मीटिंग में पार्लियामेंट तोड़ने का ऐलान किया। अरकान पार्लियामान ने सदर के नए इक़दाम के खिलाफ वोट दिया था। लाहौर में फिर चौकों छक्कों की बहार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में आज आमने सामने होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोपहर 3 बजे मैदान लगेगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।